আজকে আমরা শুরু করছি ডেইলি ইউজ সেন্টেন্সেস, যেখানে থাকবে প্রতিদিন ব্যবহার করা এমন কিছু বাক্য। চলুন শুরু করা যাক। হাউ মাচ ইজ দিস? হাউ মাচ ইজ দিস? এটার দাম কত? হাউ মাচ ইজ দিস? ইটস টু এক্সপেন্সিভ। ইটস টু এক্সপেন্সিভ। এটা খুব দামি। It's too expensive. Can you lower the price? Can you lower the price? আপনি কি দামটা একটু কম করতে পারবেন? Can you lower the price? Give me 1 kilo of potatoes. Give me 1 kilo of potatoes. আমাকে 1 কেজি আলু দিন। Give me 1 kilo of potatoes. I don't want plastic bags. I don't want plastic bags. আমি প্লাস্টিক ব্যাগ চাই না। I don't want plastic bags. Is this fresh? Is this fresh? এটা কি তাজা? বা এটা কি টাটকা? Is this fresh? I want ripe bananas. I want ripe bananas. আমি পাকা কলা চাই। I want ripe bananas. Do you have change for 500? Do you have change for 500? আপনার কাছে 500 টাকা খুচরা আছে? Do you have change for 500? I need coriander and green chili. I need coriander and green chili. আমার ধনেপাতা আর কাঁচা লঙ্কা লাগবে। I need coriander and green chili. Please pack it nicely. Please pack it nicely. দয়া করে ভালোভাবে প্যাক করে দিন। Please pack it nicely. The tomatoes are too soft. The tomatoes are too soft. টমেটোগুলো খুব নরম। The tomatoes are too soft. How much for 1 dozen bananas? How much for 1 dozen bananas? 1 ডজন কলার দাম কত? How much for 1 dozen bananas? These apples look old. These apples look old. এই আপেলগুলো পুরনো দেখাচ্ছে বা অনেক দিনের দেখাচ্ছে। These apples look old. Are the mangoes sweet? Are the mangoes sweet? আমগুলো কি মিষ্টি? Are the mangoes sweet? Give me half a kilo of brinjals. Give me half a kilo of brinjals. আমাকে হাফ কেজি বেগুন দিন। Give me half a kilo of brinjals. I don't want damaged one. I don't want
damaged ones. আমি খারাপগুলো চাই না। I don't want damaged ones. Please weight it properly. Please weigh it properly. দয়া করে ভালোভাবে ওজন করুন। Please weight it properly. I need only a small quantity. I need only a small quantity. আমার খুব অল্প দরকার, অল্প পরিমাণে দরকার। I need only a small quantity. Give me 1 liter of mustard oil. Give me 1 liter of mustard oil. আমাকে 1 কিলো সরিষার তেল দিন। Give me 1 liter of mustard oil. Do you have detergent powder? Do you have detergent powder? আপনার কাছে কি ডিটারজেন্ট পাউডার আছে? Do you have detergent powder? I need salt, sugar and flour. I need salt, sugar and flour. আমার লবণ, চিনি আর আটা দরকার। I need salt, sugar and flour. That's too much. Make it less. That's too much. Make it less. এটা অনেক বেশি হয়ে যাচ্ছে। দামটা একটু কমান। That's too much. Make it less. What's the last price? What's the last price? সর্বশেষ দাম কত হবে? What's the last price? I am a regular customer. I am a regular customer. আমি আপনার নিয়মিত ক্রেতা। I am a regular customer. Give me a discount, please. Give me a discount, please. দয়া করে একটু ছাড় দিন। Give me a discount, please. Can I pay by UPI or cash? Can I pay by UPI or cash? আমি কি ইউপিআই নাকি ক্যাশে পেমেন্ট দিতে পারি? Can I pay by UPI or cash? I need to buy some groceries. I need to buy some groceries. আমাকে কিছু মুদির জিনিসপত্র কেনা দরকার। I need to buy some groceries. Do you have basmati rice? Do you have basmati rice? আপনার কাছে কি বাসমতি চাল আছে? Do you have basmati rice? Give me 2 kilos of rice. Give me 2 kilos of rice. আমাকে 2 কেজি চাল দিন। Give me 2 kilos of rice. How much is a liter of oil? How much is a liter of oil? 1 লিটার তেলের দাম কত? How much is a liter of oil? I want mustard oil, not refined. I want mustard oil, not refined. আমি সরষার তেল চাই, refined না। I want mustard oil, not refined.
Give me half a kilo of sugar. Give me half a kilo of sugar. আমাকে আধা কেজি চিনি দিন. Give me half a kilo of sugar. Do you have jaggery? Do you have jaggery? আপনার কাছে গুড় আছে? Do you have jaggery? Is the flour fresh? Is the flour fresh? আটা কি টাটকা? Is the flour fresh? I need a packet of salt. I need a packet of salt. আমার এক প্যাকেট লবণ দরকার. I need a packet of salt. Do you have tea leaves? Do you have tea leaves? আপনার কাছে চা পাতা আছে? Do you have tea leaves? Give me 1 pouch of turmeric powder. Give me 1 pouch of turmeric powder. আমাকে এক প্যাকেট হলুদের গুঁড়ো দিন. Give me 1 pouch of turmeric powder. I need cumin and coriander powder. I need cumin and coriander powder. আমার জিরে আর ধনে গুঁড়ো দরকার. I need cumin and coriander powder. How much is this packet of lentils? How much is this packet of lentils? এই ডালের প্যাকেটটার দাম কত? How much is this packet of lentils?